Ah! Sige na, day. Ihapit na manood. Ha? Hapit na manood. Oh, sige. This. That. Done. Down. It. Now. It. Now. It. It na. Nanambir mo ha? Kaning isa. It na. On. Kani. It. Number. 8. Ever. 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 Everything. Fun. Hard. Fun. Hard. The real. Fun. Goose. Good. 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 Mamanak ano eh? Ma. Ano yung kabasahan mo rin kagulay-ulay yung tingog? Ha? Sige, daw ko na bud. Okay. Well up. Other. About. Out. Raining. Dead. Then. This. So. Some. Hair. Wood. Neck. Like him. And two. Time has looked. Ayaw, pakian as mo yung Ha? ano to speakers. Kami? Toe. Ball. Word. Go. See. See number. No. Why? Why ni? Wait. Ang Y katong na ay WH, Y. Cool. People. Basta ganun ay mag-Paris na sila. People, mag-Paris sa kuha. Ano? Wala. Wala. Ang sana? Cool. Cool. Ano eh? Who? Ano? Now. Ano eh? First. Huh? Dito. Ano ha? Ira na pagbasa na ha. Pareha ato po. Okay. Gusto ko din mo. Personal.
Health. Wala man ay Health. health na wala man ay T. Okay. Are you Usog na tingog, pas-pas diretso. Sige. Are you healthy? Wait. Balik. Are you healthy? Chill. Chill. Are you a healthy child? Oh. Ano na siya? Tandang, pananong. Oh, question mark. Sige. Do you No, know how to take take care sticker of, take na siya, nya ka na siya kay care. care of your Body. body? Kuan baka siya, himsog baka nga bata. Nakabalo baka, unsaon pag-atiman sa imong lawas. Ano ito pasabot? Sige. Sige. Diretso kusog. Ano tingog? And the Sige. Previous. previous Previous. previous Hmm. Sige. of Unit. unit Where. we're Able. able to Basa ko gingon. learn the Sige. benefits of Diretso. eating healthy and Nutritious. nutritious foods. But eating the Right. right Sanagod na, mura siya kit ang kuan. Pero, RI na siya. Right. Sakto ba? Right. Oh. ano ka pareha Sige. lang kay I Oh. Oh. Sige, dili ta. Kain. kind and Oh. Oh. Nadawa? Iman ina imong gibasa. right Right. Insakto nga suko ka lang sukod ba? Amount. Kanang kuan. Amount. about For example, insakto nga ang inyong pagtambal, insakto na 5 ml, ano ba? Sakto na amount. of food is not Enough. Oh. Enough. Ang tawa ko sa experience, enough. Sakto ba? Sakto. Enough. enough to Ano ka? Oh. Stay na siya. stay Sige. Sige. Fit. fit, hit, and Hala, oy, asa man ka nagkuan fit, hit? Asa ka nagbasa ng fit, hit? Isti na pagbasa na nya ka na faith. Nya ka na and healthy. Sige. Does unit will give Give you more. more Give. important Give. piece Peace boy. Asa may peace diha? tip Naman is tips story. dito. Sige. Remember and Sige. keeping Dito. keeping your
times. Time or times. Ano? Sige. Okay na. Bye-bye. Thank you for watching. Masakit na. Wow.